mwezi wa 7 nuko hari mu kwezi katika kalenda ya Gregori. Mu kirangamisi cya Gregori nayo ilikuwa ni mwezi wa 10, naho abari mu kwezi kw'icumi. Amen. Kwa sababu katika kalenda ya Gregori, kubera ko muri kalenda ya Gregori ya Kiyahudi cyangwa kalenda y'Ikiyahudi, kalenda ya Kiyahudi kwa mwezi wa kwanza, muri kalenda y'Ikiyahudi yani mwezi wa Kiyahudi bali mu kwezi kwa mbere, wakati kalenda ya Kiyahudi ni mwezi wa kwanza. Haleluya. Amen. Imani ishimwe cyane. Amen. Kalenda ya Gregori inakuwa mwezi wa 3 ikirangamisi cha Gregori abari mu kwezi kwa 3, kati ya mwezi wa 3 na wa 4, mu kwezi hagati y'ukwezi kwa 3 kwa 4. Kalenda ya Gregori ni ukuvuga muri kalenda mu kirangamisi cya Gregori Zekaria aliingia mwezi wa 10. Ni ukuvuga ngo Zekaria yinjiye ahera mu kwezi kw'icumi, malaika alimtokea Mariamu. Igihe malaika yazira cyangwa asanga Mariamu, alimwambia mke wa Elizabeth siku na miezi 6 akiwa na ujauzito. yasanze Elizabeth afise inda y'amezi 6. Haleluya. Amen. Katika Biblia yangu hii ya Kirundi, muri Biblia yanje y'Ikirundi, mali ishimwe cyane. Amen. Ukisoma katika Luka sura 1, iyo usomye Luka igice kimwe mstari wa 26 umurongo wa 26 haravuga ngo Elizabeth amaze amezi 6 y'ingenzi. wakati Elizabeth alikuwa na miezi 6 na ujauzito, Imana irudi kwa malaika Gabriel, Mungu akamtuma malaika Gabriel kwenye mji wa Nazareti, hapo panaitwa Nazareti, kwa Maria, kwa binti anaitwa Mariam, kowe n'umusore yitwa Yosefu, alikuwa ameolewa na kijana aitwa Joseph anayetoka katika familia ya Daudi. Hivyo amezi 6 Ni kusema kwa hiyo miezi 6 inasema yabonekera Maria wakati malaika alimjia kwa kalenda ya Wayahudi, haikuwa mwezi wa 6 kama kalenda ya Wayahudi. Elizabeth afisinda, lakini ilikuwa mwezi wa 6 Elizabeth ikaolewa. Mwezi wa 10 ukianzia mwezi wa 10 amezi 6 kushika mwezi wa 4, miezi 6 inaweza kufika mwezi wa 4 kwa 4 ni kwa 3, katikati ya mwezi wa 4 na wa 5. Haleluya. Uhereye muri mwezi wa 3 ukianzia mwezi wa 3 itariki 22 mpaka tarehe 22 mpaka tarehe 25. ishimwe cyane. Amen. Aho umwana arashobora kuvuka, hapo hiyo fasi mtoto anaweza kazaliwa. Lakini ishobora kubemeza ko Yesu ashobora kuba yavuze itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Kuna kingine kitu kinaweza kunikubalisha kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25. Yesu alianza kuitwa Yesu, bamuhaye izina, balimpanga jina ya Kera wakati alipotahiriwa, naho ari haheze iminsi 8 avutse, na hapo palikuwa panaisha siku 8 anazaliwa. umunsi w'8 avutse, kwa siku ya 8 anazaliwa. Haleluya. Amen. Niho bamwita Yesu, hapo ndio walimpanga jina Yesu. umunsi bamwita Yesu na siku hiyo walimpanga jina Yesu, ikirangamisi cyahinduka. hapo ndio kalenda ilibadilika, batangura kuharura rimwe, bakaanza kuhesabia mmoja, mwaka wa kwanza na tarehe 1 na kuendelea. aho kera ataravuka, hapo zamani alikuwa anazaliwa, balikuwa wanaanzia kwa 1000 bamanuka gushika kuri rimwe, banatelemuka mpaka kwenye uhereye umunsi Yesu yavuka, ukianzia siku Yesu alipozaliwa, umunsi Yesu yasaramurwa, ukianzia siku Yesu alipozaliwa, bakamenya izina rya Yesu, bakampatia jina la Yesu. umunsi batangira kuharura rimwe, njo siku balianza kuhesabia moja. le premier janvier, ukianzia tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, haleluya, uharure iminsi 8, uanzie uhesabie siku 8. le premier janvier umunsi 1, tarehe 1 ya mwezi wa kwanza siku 1, le 31 décembre umunsi 2, tarehe 21 ya mwezi wa 12 siku 2, tariki 30 z'ukwa 12 iminsi 3,
30 za mwezi wa 12 siku 3. z'ukwezi kwa 12 iminsi 4. Tarehe 29 za mwezi wa 12 siku 4. Itariki 28 z'ukwezi kwa 12 iminsi 5. Tarehe 28 za mwezi wa 12 siku 5. Itariki 27 z'ukwezi kwa 12 iminsi 6. Tarehe 27 siku 7 za mwezi wa 12. Amen. Amen. Itariki 26 z'ukwezi kwa 12 iminsi 7. Tarehe 26 za mwezi wa 12 siku 7. Itariki 26 z'ukwezi kwa 12 iminsi 8. Tarehe 24 za mwezi wa 12 siku 8. Hiyo iminsi 8 Yesu yakibamo. Hizo siku 8 Yesu alitabiliwa. Ameza kimwe ukwezi kwa mbele. Inaonesha tarehe 1 mwezi wa kwanza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There was singing until kuzaliwa kwa Yesu. Siku anti kuzaliwa kwa Yesu au anti Noel. Yeye hapingi kuzaliwa kwa Noeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama mitume wengine hawakuweza kusherehekea siku hiyo, nimba intumwa zindi zitabashije kuhimbaza uyo munsi kwa sababu ya hofu ya Warumi. Ni kubera ko intege z'Abaroma. Yesu alizaliwa waliuawa watoto, palifanyika genocide. Ni kubera ko igihe umwana yavuka haba genocide yo guhonya abana b'abahungu. Haleluya. Amen. Tangu wakati huo katika kanisa inaanza, kuva igihe ishengero ritanguye katika hali ya mateso. Ishengero ryabaye mu bihe anatokea wachungaji. N'igihe malaika yaziriye abonye kwamba lazima ulimwengu wote ufurahi. Arababwira ngo isi yose ninezerwe, nihimbazwe kwa sababu ya habari njema ya kuzaliwa kwa Yesu. Kubera ko ukuvuga kwa Kristo Yesu, uchumi wa malaika ariko ubutumwa bw'amarayika siku ya kuzaliwa kwa Yesu gwagaragaza kuvuga ku munsi w'ukuvuka kwa Yesu pawe furaha. Ni ngombwa habe umunezero. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni hivi ndivyo mimi msimamo wangu katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ili ndio fatiro yo kuvuka kwa Yesu Kristo. Lakini leo tunaona vitu vingi muhimu. Ino munsi turabona ibintu bine bikomeye kupitia kuzaliwa kwa Yesu au Christmas. Tukwiye kwigisha mu kuvuka kwa Yesu. Kwa siku niko nafundisha hili somo. Maze iminsi muri rero kino Christmas katika maisha ya muamini. Christmas mu buzima bw'uwizera. Leo tutaona vitu vine muhimu. Ino munsi turabona ibintu bine by'agaciro kupitia Christmas. Turigisha uciye kuri Christmas. Imana yatufasha cyane. Amen. Imana yatufasha cyane. Amen. Katika vitu vine muri ibintu bine cha kwanza turabona icya mbere, Christmas inafungua lango la wito. Noeli yugaye umuryango w'ihamagarwa. Yes, wito wa kubera mimba, umuryango ihamagarwa yo gutwara inda. yes, na kumzaa Kristo, no kwibaruka Kristo kwa wale wasiomjua Kristo, kuri barya batamuzi au walimwengu ucanye abisi. Imana yatufasha cyane. Amen. Christmas inafungua lango la wito. Noeli yugura umuryango w'ihamagarwa, wito wa kubera mimba na kuzaa Kristo, ihamagarwa ryo gutwara inda no kubyara kwa wale wasiomjua Kristo, kuri barya batazi Kristo, au walimwengu cyangwa abisi. Iki kipengele hiki nikifafanue kugira ngo isuku ndayisobanure, nataka kusema kwamba ngomba mvuge yuko wito mwingine ambao tumeitiwa na Mungu, mu yindi mihamagaro twahamagwe n'Imana, twarahamagariwe n'Imana gukora katika ingine miyicho tulitiwa na Mungu. Tumeitiwa kubeba mimba ya Yesu Kristo, twahamagariwe gutwara inda ya Yesu Kristo na kumuzaa kwa ajili ya ulimwengu no kumubibaruka mu isi. Haleluya. Nitaeleza vizuri hii supu. Ndaza gusobanura neza iyi paragrafu. Kubeba mimba, gutwara inda ni kubeba mimba ya Yesu Kristo, ni ukwimungenga imana ya Yesu Kristo. Yesu anakuwa ndani mwako kama mjamzito. Yesu akaba muri wewe
mwibaruka Yesu Kristo mwisamuye walimwengu wamjue Yesu, kugira ngo ab'isi bamenye Yesu. Yesu umubere mimba wewe, bisaba ko wowe ubwawe ari wowe ubwibwira Yesu. pokea Yesu, wewe wamaze kumwakira Kristo umupokee kama mimba, kandi ni ngo umwakire nk'umurwayi uizaye, hama iyo mbanyi uyibakire ya walimwengu kubw'ab'isi. Imana yatufashe cyane. Amen. Sijui kama uko mnanielewa. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kusema hivi, ngomba mvuge gutya, kuokoka hakutufanya tuwe wa Kristo. gukizwa ni kugira ngo tuwe Kristo. Baada ya kuwa wa Kristo, ariko nyuma yo kuba Kristo, tumepewa kazi nyingine. twahawe ikindi gikorwa. Yesu Kristo, kandi na Kristo, kila aliyepokea Yesu Kristo, kandi n'abamwakiriye Yesu amepewa nyingine kazi, bahawe ikindi gikorwa. ameitwa tena, kandi barahamagariwe Yesu kubeba mimba ya Yesu, gutwara inda ya Yesu, kumzaa kwa ajili ya watu wengine, no kumuvyara kubw'abandi bantu. Amen. Kanuni hii iri hame inaitwa morpho katika lugha ya Kigiriki, yitwa morpho mu rurimi rw'Ikigiriki, au exportos cyangwa exportos. Haleluya. Amen. Exportos mimba ya kiroho, ninda yo mu mwero. Haleluya. Amen. Hii mimba ya kiroho, iyi nda yo mu mwero, ambayo mtu unabeba Yesu kama mimba ya kiroho, iyi utwara Yesu nyo mu mwero, inakaa ndani yako, iyi nda yicara muri wewe, halafu unaizaa, hanyuma ukayibaruka. Haleluya. Amen. Mimba hii inatokana na neno la Mungu. Iyi nda ilivana n'ijambo ry'Imana. Unapopokea neno, iyo umaze kwakira ijambo, nishwe cyane. Amen. Neno hili inaweza likaingia ndani yako kama mbegu. Iri jambo sho kugira muri wowe urubuto, mbegu ambayo itakulewesha mimba. urubuto sho gutuma utwara imana. Na wakati mimba hii inakuwa ndani mwako, kandi iyo iyi nda ikuze, lazima uzae Yesu Kristo. ni ngombwa ubyara Yesu Kristo. Kwa Maria, ibuka yuko yatwaye Mariya mimba, ntabwo yatwaye imbanyi kwa njia ile wanawake wanaoilaga ndani mimba, bityo burya nzira abakobwa batwara imbanyi. anabeba mimba kupitia masikio, ariko Mariya we yibugeze biciye mu matwi. Haleluya. Amen. Mimba ya Maria ilipitia kwenye masikio, inda ya Mariya cyangwa imbanyi ya Mariya yaciye mu matwi mpaka hadi kwenye tumbo. mpaka irinjira mu nda. Mimba ya Maria ilikuja kupitia neno, inda ya Mariya yaje yiciye mu ijambo ambalo Gabrieli alilolitamka, iryo Gaburiyeli yatumye, hilo likapitia kwenye masikio, ijambo iryo ribanga guca mu matwi, halafu likageuka kuwa mimba. hanyuma riza guhindurwa kuba imana. Kanuni hii iri hame rero ya exportox ni jinsi mtu unaweza ukasikia neno, ni uburyo umuntu ashobora kumva ijambo kwenye masikio yako kama mbegu, hama rikinjira mu matwi yawe nk'imbuto, tengeneza kama mimba, hama tumbo lako la kiroho rikaca rihinguka rikaba nyinda mu buryo bw'impeho, mimba hii inakuwa ya kiroho. kandi iyi mbanyi ikaba yo mu buryo bw'impeho. Kama kuna mtu ananisikia hapo, sinzi ko hari umuntu uri kuntabaza. unanyumbishe. Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 19, igitabo cy'Abagalatiya ibice 4 anasema hivi, Paulo aravuga ngo, watoto wangu, bana banje, kama vile mama mjamzito anavyotaabika nk'uko umumama yibugenze agoka wakati wa kujifungua, mu gihe cyo kwibaruka, mimi nami ninataabika kwa ajili yenu, nanjye murangora ubwanyu mpaka hapo Kristo atakapoundwa ndani yenu, gushika igihe Kristo azoshirwa muri mwebwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hili neno linaitwa mimi nami ninataabika. Iri jambo risobanura ngo Linaitwa exportox. umugiriki avuga ngo ni exportox. Na mimi niko na mimba ya kiroho. Bisobanura ngo nanjye mfise imbanyi yo mu muhembe. Yes, kwa ajili ili kwamba Kristo na mimi, kugira ngo Kristo na mwebwe azaliwe ndani yenu, kugira ngo namwe
ndivyo mtu wowote aliyeamini Kristo, niko umuntu wese yizera Kristo, ya kuamini Kristo, nyuma yo kwizera Kristo, na wewe ubebe mimba, nawe ni ngombwa utware imana. Amena. Ili kwamba uzi Kristo, ili kwamba umuzae Kristo, kugira ngo ubashe kubyara Kristo katika maisha ya mwingine mtu, mu buzima bw'undi muntu, ili kwamba Kristo maudwe katika maisha ya mwingine mtu, kugira ngo Kristo ashobore kwinjira mu wundi muntu ya kile ulichokizaa biciye muri iryo wabyaye. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Na mimba hii lazima iingilie kwenye masikio. Ni imani ni ngombwa ibe iciye mu matwi. Neno la Mungu ni mbegu, ijambo ry'Imana ni imbuto. haleluya. Neno la Mungu ni spermatozoid, ijambo ry'Imana ni mbegu, ni mbuto z'ikigabo, haleluya. amen, Inaweza kaingia kwenye masikio yetu, bishobora kwinjira mu matwi na yacu, ikishaingia kwenye masikio yetu, kandi yinjira mu matwi yacu, lazima hii neno litengeneze ujauzito. ni ngombwa iri jambo ritegura ibiribiranye. Sema amena. Amen. Na kama wewe, nimba wewe neno yote wanaohubiri kanisani, amajambo yose bava mu ishengero haitatengeneza ujauzito ndani mwako, ntabwo harahingura imbanyi muri wewe, unaotasa wa kiroho. ni ukuvuga ngo ufise ubugomba bw'uburyo bw'impemu. Sema amen. Amen. Kama maneno yote wanaohubiri kanisani, nimba amajambo y'Imana yose ava mu ishengero haitawahi kutengeneza ujauzito katika maisha yako, ariko akaba atarahingura ubuzima, si kama unayo mimba ya Kristo. nawe wemeze ko ufise imbanyi ya Kristo. Haleluya. Amen. Hari agakobwa k'akanyarwanda mumaze iminsi numviriza kuri TikTok, kuna kadada ka Rwanda niko ako gakobwa kabuze inkoni kaba yitanye n'inda ya Kristo. Ariko namaze kukumva kanajiita ndio kuvuga ngo ni inda ya Kristo, eti ni kahaba wa Kristo, Yesu anataka inda eti Kristo alikaribisha. na moyo ndio mtezi. Sema amen. Eti hapa mnaniona Haleluya. Haleluya. Kama wewe pia nimba na wewe kana masikio yako hayapokee mbegu amatwi yawe atakira urubuga inayotengeneza ujauzito, rushobora guhingura imbanyi ndani mwako, mu buryo bw'impemu, utasa wa kiroho. kubw'ibyo ufise ubugomba bwo mu buryo bw'impemu. Yohana 15 mstari wa 4 hadi 7. Yohana 15 Tawi lisilozaa matunda, aravuga ngo ishami ritamba ivyamwa. sema amena. Amen. Tawi hilo lazima litakatwa, iryo shami ni ngombwa rizocibwa, yes, na kutupwa katika moto, kandi rizotererwa mu muriro. haleluya. Haleluya. Yes, kama sikio lako nimba amatwi yawe neno la Mungu kama mbegu atakira ijambo inatengeneza ujauzito rohoni ndani mwako, hanyuma agaca ahingura imbanyi mu buzima bw'impemu. yes, chunguka kwa hapa takupoteza. umenye yuko ufise ubugomba. Haleluya. Amen. Unahitaji deliverance, ukwiriye mbere amasengesho y'umuhemba ana au Sara, nuko Ana cyangwa Sara, mimba, kugira ngo nawe ubashe kwibonera, sababu kama haupokei mbegu ya kukuzalisha, kuko utakiri imbuto hautazi mimba, ntabwo wibungera tasa wa kiroho, uda nawe uri kanisani umeokoka, nawe uri mu ishengero wakijijwe. kumbuka kwamba kuokoka kwako ibuka gukizwa kwawe sana kukuona kuwa tasa. nirishobora kukubuza udashobora kwibumba. Unaweza kuwa umeokoka lakini tasa, urashobora kuba ariko wibumba, unaweza kuwa wewe ni tawi lakini lenye halizai, urashobora kuba uri ishami mugabo ritabyara, tawi lenye liko kwenye mti lakini halizai, uri ishami ugiti mugabo ntiribyara, liko kwenye shina lakini halizai. Kwa hiyo watu hawawezi jua, sio watu wakaangalia moyo, abantu bashobora kuraba umutima kama una ujauzito wa Kristo, kugira ngo bamenye ko ufise imbanyi ya Kristo. wanaangalia dalili za nje. baraba ibimenyetso byo hanze. Kwa hiyo usitutishe, eti usiangalie nje, kubw'ibyo rero ntudukanye ngo nimurabe angalie moyo wako, moyo wangu. ngo murabe umutima wawe, Haiko moyo, haiko ndani ya tumbo, utakuwa kama una mimba. ntabwo ari mu
kugaya ibyo kurya. Nisikia sema amen. Nenda kumva na muntu bibagisha ofisi ngo ntushike kwa Mungu kule nawe ufata kuvuga ngo bijye wala kinde ugare yonyine nkiyamaze kuchinja mu aya nakuchunguze tunakulanga nini au nini sema tuno turakurara ngo urigiki wakati unakula vyote mugi ukija vyote utasa wa kiroho ufisi ubuguma wa mumpemu nani ananisikia kwa sema amen nina nyumba ngapo je bwana niseme cha ine reka kugishakane haleluya amen mwanamke kama kila na mimba umugore yatwata taabika asharagoka analalio kwa mmoja anajana mbavu anaweza kalala bila halali anashaka kuja magata hivi anashaka video yote hicho anaweza kana usiku wote na kazi ataanza kuhangaika anashaka kuteseka atapata shida ajingora atapata masumbuko anagira magonjwa kiwe sawa amen kinachoweza hauna mimba ichele kwa tano sababu hausumbuki juu ya Kristo ega na mboga Kristo ama namba Yesu hauna masumbuko yoyote juu ya Kristo na ngora ndio kwa Kristo kitu kinachokuhangaisha lakini ubora kazi yako ni ya kanisani unarudi tena dimashi wewe wacha urudi kwa Mungu waonyesha dimashi hakuna kitu kinakusumbua lakini ubora haleluya amen wengine wanatabika na kazi ya Mungu hawana kwa kuona kitu wanapiga usingizi hauna shida aliko wala kutumikia bora na kusumbua ndani ya Kristo lakini ubora unaofa tawe yote ya Kristo kama Mungu waonga kitu ndani ya tumbo na tufise muunda tutakuwa kitu ndani ya tumbo unafanya kitu hata kupata shida ndani ya Kristo na uzota mambo ya Kristo haleluya amen kuna watu wanaotaabika wanaokunagoka hata kama wanapenda hela bakaliza bila za mkono sababu ya sadaka kuna watu wa mashikawa ndio uombaji bila sadaka nikubause rais mshikawa kwa sababu kuna mimba tukause roho visimbaji kwa sababu tunatafuta pesa tunajikuta kwa mshikawa kwa sababu ya ujauzito tuko nao tushukuru kwa visimbaji amen nani anasikia sema amen amen hatukopata kwa sababu tunatoa chakula na tunapata kwa utaisha pesa kwa tunashuka kwa sababu tuna ujauzito tunapata kwa tuimungenze haleluya amen hata pesa wewe ndio vizuri sana wewe nayo wachima itogena neza niba watangoraza ili bibaye nahari wanahora hakuna dalili ya masumbuko juu ya Kristo na nakamenyeza ugoka mu byatawe nayo ugira nanda ufuse yaba wari ufise imana twari kubona nawe turamoka sema amen Mungu asifiwe amen tumesha kuwa na wazisio wa Mungu tumaze kugira abaminisitiri bamaze gutahura imana wale wasiokoka bali ya hawa abaminisitiri b'amadini wale wasiokoka hawapigi muziki kwa sababu ya Kristo nabo bakunze muzika kwa kazi bo bayitari akazi wanatafutia tumbo bawaronderera inda ili sio ujauzito ariko sukutwara wengine ambaye ndio ujauzito wake arabandi aliyo mbali hii lazima kubali apate mateso hapo ngoga wengine wa mateso atamkaabisha kandi kimutesa nga sababu ya mimba ya Kristo ipo ndani ya mimba ya Kristo ili muri wewe anasumbuka kubwivyo aragoba kulea mimba kukume kukumba mwija aweze kuzaa mzuri kugira ngo bashe kubyara neza amena umashamba muri korali sio mimba yako ariko sinda yawe sababu hautaabiki uko ntabwo niyo umutima itakurusha mimba yako yari imani yawe aho nta mani ufise amen wako wenye kufunga kwao hari abandi kwisondesha kwao kwa sababu wanamtaka Mungu
suko bashaka Imana, lakini kwa sababu wako na shida, nuko bafise ibibazo, masumbuko yake afise ibibazo vyawe, kwa sababu anamtafuta, anasumbuka sababu ya Mungu. Hapana, na agasenga ko arondera Imana yake. Kamati yako unatafuta waungaji wengine, unatafuta nafasi kwenye litaila. Acha nikwambie, sisi mateso yetu, twebwe amaisha hatuwachi kutumikia Mungu kwa sababu mimi halipa mzuri, ntabwo ntabwo Imana mubwira utameze neza, kwa sababu mimba inanionyesha kusumbuka, kuko inda inaenda kumoka. watu wengine wanatumikia Mungu kwa sababu mambo yako mazuri, Anaweza kulima kweli ndio kwa sababu amepata pesa, hawezi kuja kazi ya Mungu. kwa kuja mafaranga simama hivi. Hauna mimba, Nawe ufise Mungu amepanga huo utasa, Imana ibukiza ubwoba lako liwe hai, inda yawe yunguru. Mungu abariki neno lake. Imana ihereje ijambo ryayo Katika jina la Yesu, izina rya Yesu Kristo. amen.